मिस्र की सरजमीन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी कुव्वत और सल्तनत की वजह से सरकशी में बढ़ गया था। कुरान उसे फ़िरौन के नाम से जिक्र करता है। उसने अपनी कौम को गिरोहों में बांट दिया, कुछ लोगों को कमज़ोर कर दिया और बनी इसराइल को ख़ास तौर पर दबाया। उनके बेटों को कत्ल करवाना और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देना उसके जुल्म का हिस्सा था, ताकि ये कौम कभी सर न उठा सके। इसी माहौल में अल्लाह ने बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी, मगर अल्लाह ने उन्हें वही के ज़रिए हिदायत दी कि बच्चे को दूध पिलाएं, फिर जब ख़तरा महसूस हो तो उसे एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दें और घबराए नहीं, अल्लाह उसे वापस लौटा देगा और उसे रसूलों में से बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह के इस वादा पर भरोसा किया और बच्चे को संदूक में रखकर पानी के हवाले कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि दूर से इसका पीछा करती रहे। अल्लाह के फैसले से वो संदूक फ़िरौन के घर वालों को मिल गया। कुरान बताता है कि फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया और ये बच्चा आखिरकार उनके लिए दुश्मन और रंज का सबब बनने वाला था, मगर उस वक्त उन्हें इसका इल्म न था। फ़िरौन की बीवी आसिया ने कहा कि इस बच्चे को कत्ल न किया जाए, हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर में परवरिश पाने लगे जहां जुल्म का निज़ाम चल रहा था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी मोहब्बत अता फरमा दी कि लोग उनसे उनसियत महसूस करते। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये तदबीर भी फरमाई कि वो किसी दूसरी दाई का दूध कबूल न करें। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर की खबर देती हूँ जो इस बच्चे को अच्छी तरह पाल सकता है। यूं मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इज्जत के साथ वापस बुलाया गया ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं, और अल्लाह का वादा पूरा हुआ ताकि उनका दिल ठंडा हो और वो गम न करें। वक्त गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी और क़ुव्वत को पहुँचे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें हुक्म और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुए जब लोग गफलत में थे। वहाँ उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा। एक उनकी कौम बनी इसराइल में से था और दूसरा दुश्मन गिरोह में से। बनी इसराइल वाले ने मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बचाने के लिए दूसरे को धक्का या थप्पड़ दिया, जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया, क्योंकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए रब, जिसने मुझ पर एहसान किया, मैं अब कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर शहर में आए तो वही शख्स दोबारा झगड़ा करता नजर आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, मगर बात फैल गई और कत्ल का मामला सरकारी हलकों तक पहुंच गया। एक शख्स दूर से आया और मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी कि सरदार तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम डरती हुई हालत में शहर से निकले, अल्लाह से दुआ करते हुए कि ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से नजात दे। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ रवाना हुए। सफ़र के दौरान उन्होंने दुआ की कि उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। जब वो मदियन के पानी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें अपने जानवरों को रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है? उन्होंने कहा कि जब तक चरवाहे हट नहीं जाते हम पानी नहीं ले सकती और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की और उनके लिए पानी निकाल दिया। फिर वो साए में आकर बैठ गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरे लिए नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। फिर उन दो औरतों में से एक हया के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इसका अजर दें जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया। मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद के पास गए और अपना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब डरो नहीं, तुम जालिम कौम से निजात पा चुके। फिर उनमें से एक ने कहा कि अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, बेहतरीन वो है जो क़ुव्वत वाला और अमानतदार हो। उन बुजुर्ग ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो, और अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، میں جو بھی مدت پوری کر دوں مجھ پر زیادتی نہیں، اور اللہ ہمارے اس معاہدے پر گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، پھر اپنی بیوی کو لے کر سفر پر نکلے۔ رات کے وقت انہیں آگ کی جھلک نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لا دوں یا آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں تاکہ تم گرم ہو سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے تو ندا دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی تو وہ تیز حرکت کرنے والی چیز بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، رسول ڈرتے نہیں، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی نقصان کے سفید نکل آئے گا۔ یہ دونوں نشانیاں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک نفس کو قتل کیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصاحت والا ہے، اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور یہ بھی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچہ نہیں پالا اور تم نے ہمارے درمیان عمر کا ایک حصہ نہیں گزارا؟ اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا جب میں بے خبر تھا، پھر میں تم سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے ڈر تھا، پھر میرے رب نے مجھے حکم اور علم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اور کیا یہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ کیا تم سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ رب مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں تو؟ فرعون نے کہا، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو وہ صاف طور پر ایک بڑا سانپ بن گئی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو سے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو موقوف رکھو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ پھر جادوگر مقررہ دن پر جمع کیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ جائیں۔ جب جادوگر آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا تو تم پھینکو یا ہم پھینکنے والے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو، تو انہوں نے اپنی رسی اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور لوگوں کی آنکھوں پر اثر ڈالا اور انہیں ڈرا دیا اور ایک بڑا جادو لے آئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینکو، تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ پھر اس نے دھمکی دی، مگر جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پر سے عذاب دور کر دے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب عذاب دور ہوتا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔
आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकलो, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। फिरौन ने अपने लश्कर को जमा किया और उनका ताक़ुब किया। फिर दोनों जमातों का सामना पानी के पास हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखा देगा। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अपनी लाठी से समंदर पर मारो। समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ जैसा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उसमें से रास्ता दिया गया और वो निकल गए। फिर फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करता हुआ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। जब वो सब उसमें आ गए तो पानी ने उन्हें ढंक लिया और फिरौन और उसकी फौज गर्क हो गई। कुरान में आता है कि डूबते वक्त फिरौन ने कहा कि मैं ईमान लाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूँ। मगर जवाब दिया गया, अब जबकि पहले तुमने नाफरमानी की और फसाद करने वालों में से रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तुम्हारे जिस्म को बचा देंगे ताकि तुम बाद वालों के लिए निशानी बन जाओ, और लोगों में से बहुत से हमारी निशानियों से गाफिल रहते हैं। इस किस्से का पैगाम कुरान के मुताबिक वाज़ेह है। क़ुव्वत और हुकूमत जब तकब्बुर और जुल्म के साथ मिल जाए तो अंजाम हलाकत होता है, और अल्लाह अपने बंदों को नजात देता है जब वो उस पर तवक्कुल करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हिदायत, सब्र, दुआ और अल्लाह के वादा पर यकीन का दर्स देता है, और फिरौन का अंजाम इंसान को याद दिलाता है कि सरकशी और इनकार का नतीजा आखिरकार नुकसान ही होता है।